नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आज कछार जिले में शाम 7 बजे तक कोरोना के कुल 76 नए मामले सामने आए। आज कछार जिला में शाम 7 बजे तक कोरोना के कुल 76 नए मामले सामने आए। वहीं अगर हम सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की बात करें तो सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कुल 65 कोरोना मरीजों की चिकित्सा हो रही है, जिनमें से 32 मरीजों को कोविड वार्ड में रखा गया है तो वहीं 33 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। 7 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं तो वहीं 17 कोरोना मरीज ऑक्सीजन के सहायता पर हैं। आज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से किसी भी कोरोना मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। आज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से कोरोना से कुल 4 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें मोनी रानी दास 65 वर्ष की महिला सिलचर ट्रंक रोड की निवासी थी। वहीं हैलाकंदी जिले के कटलीचौड़ा के फुटबॉल खिलाड़ी मात्र 26 वर्षीय पप्पू नाथ, बिहारा पंचम खंड के जलालुद्दीन बड़भुइया जो 80 वर्ष के थे एवं सिलचर अंबिकापट्टी के 65 वर्षीय देवाशीष देव नामक ये 4 व्यक्ति की आज कोरोना से मौत हो गई। आज देश के विभिन्न इलाकों से हवाई सफर कर सिलचर पहुंचे 501 यात्री, जिनका कोरोना टेस्ट कराया गया और उनमें से 31 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। सिलचर मेडिकल कॉलेजर कोविड संक्रांत आजकेर आपडेट। सिलचर मेडिकल कॉलेजे आज 65 जन पेशेंट एक्टिव अवस्थाय आছেন। एर भितरे 32 जन पेशेंट वार्डे आছেন এবং 33 जन पेशेंट आईसीयूते भर्ती आছেন। वेंटिलेशन सापोर्टे 7 जन पेशेंट आছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 17 जन पेशेंट आছেন। आज सिलचर मेडिकल कॉलेजे 7 जन पेशेंट भर्ती হয়েছেন কিন্তু आज কোনো रोगी डिस्चार्ज হয়নি। कोरोना के दूसरे लहर ने छीन ली हिंदी संवाद जगत की एक होनहार संवाददाता तथा एंकर रोहित सरदाना को। कोरोना वायरस की दूसरे लहर की चपेट में आ गए आज तक के एंकर रोहित सरदाना। रोहित सरदाना इससे पहले जी न्यूज में एंकर थे। कुछ दिनों से वह आज तक न्यूज चैनल के एंकर रह चुके थे। कोरोना की दूसरे लहर में वह संक्रमित हुए और कोरोना से ही उनकी निधन हो गई। उनके निधन से आज समग्र देश स्तब्ध है। आज देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तथा कई बड़े नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया है। 2 मई को मतगणना होने वाला है। मतगणना से पहले ही 450 वोट कर्मियों में से 6 कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस बात की जानकारी दिए नोडल ऑफिसर डॉक्टर बीएम नाथ। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। अच्छा, आज के टोटल माने पॉजिटिव कतटा पाइছে? কজন? 6 আজকের ডেটে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত মানে টোটাল 100 কতজন ইয়েছে? 450 না? নাকারে জেন্টস নে লেডিস few numbers, mostly gents. 6 জনের যে পজিটিভ পাওয়া গেছে তাদের কোথায় রাখা হয়েছে? They are asymptomatic, seriously ill not. ওনাদেরকে ওনারা নিজের দায়িত্বে ওনাদের ঘরে 7 days কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি কি আসছিল, মানে ওনারা কোন ডিপার্টমেন্টে? ওইটা তো আফটার আপডেশন আমি সম্পূর্ণ ফাইল দেখে একজাক্টলি বলতে পারি। আজকে যেন কোনো জন চলতে যাবে টেস্টিং মানে কোন ডিপার্টমেন্ট বা কিসের জন্য কিসের জন্য মানে আমাদের এন্ট্রি কাউন্টিং অফ দ্য অ্যাসেম্বলি ইলেকশন 2021 এর কাউন্টিংয়ের যারা অফিসিয়াল অ্যান্ড স্টাফ ওনাদের কোভিড টেস্টের জন্য এখানে স্ক্রিনিং অ্যান্ড টেস্টিংটা আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক, এখানে আপনারা যেটা কাগজ দিয়া দিবা এটা ডেটে দেখাতে হবে। এটা কাগজ দিয়ে দেবো মানে রিপোর্টটা টেস্টিং রিপোর্টটা আমরা আফটার আপডেশন ইন দ্য ইভিনিং আফটার ইভিনিং আমরা তো আইডিএসপি অ্যান্ড ইলেকশন অফিসে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আপনার বন্ধুগণ প্রায় নামটা ডেজিগনেশন কালকেও চলবে নাকি? কালকেও তো আপ টু 5 PM, কালকে 10 AM to 5 PM টুমরো। আজকে কয়টা থেকে আরম্ভ হচ্ছে? আজকে 10টা, সার্ফে 10 আমরা কয়দিন থেকে চলে গেছে? আজকে থেকে আরম্ভ হচ্ছে 2 দিন, কালকে চলে। ঠিক আছে, আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর বিভু পদনাথ, বিপি নাথ। কোন ডিপার্টমেন্টের? এসডিএমও স্কুল হেলথ এখানে নোডেল অফিসার।
আর আমি ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকুলোসিস অফিসার হিসেবে চাকরি আছি। কি নাম বললেন আপনার? ডক্টর বিপি নাথ, বিভু পদনাথ। আর কি? समूचे देश के साथ कछाड़ भाजपा ने भी जारी किया हेल्पलाइन नंबर, जो नंबर 24 घंटे कछाड़ वासियों के लिए सहायता के लिए तत्पर रहेगा। आप भाजपा द्वारा दी गई सहायता नंबर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। কাছাড় জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি কর্তৃক আয়োজিত যে হেল্পলাইন 24/7 হেল্পলাইন নাম্বার হয়েছে, সেই হেল্পলাইন নাম্বারটা হচ্ছে 8876350605। আপনাদের যখন যে কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতার দরকার থাকে আমরা এটাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। থেকে আরম্ভ করে ওগুলো আমরা নিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। असम में भाजपा 100+ होकर ही रहेगा, ऐसा कहना है सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय का। आज डॉक्टर राजदीप राय ने सिलचर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। Borake. BJP Borake, we are expecting we will reach double figure. BJP ঐতিহাসিক জয় হবে। BJP 1991 ইংরেজিতে যে স্থিতি ছিল 9 MLA 2 MP, সেই রেকর্ডকে ভাঙার জন্য 2 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টির সব কার্যকর্তা উৎসুক হয়ে আছে। কাটিগড়া লক্ষ্মীপুর দুটাতেই জিতবে, ভালো মার্জিনে জিতবে। কাছাড়ে 7-7 স্ট্যাটিস্টিক্সের স্টুডেন্ট থাকিলে এও গম পাব যে এক্সিট পোল ইজ এ ম্যাটার অফ প্রবেবিলিটি, আর প্রবেবিলিটিতে একটা রেঞ্জ থাকে। এইটো ষ্টেটিষ্টিকেল ফৰ্মুলাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ইহঁতে ক'ব যিটো দিছে বেষ্ট, যিটোৱে দিছে কালি দিছে 75 to 85 বিজেপি, আৰু যিটো ৱাৰ্ষ্ট দিছে ই দিছে 59 to 69। আণ্ডাৰ এনি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ বিজেপি ইজ ফৰ্মিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। মই যদি সবকেইটা পোল অফ পলছ মানে 6টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে পোল কৰিছে, মানে এক্সিট পোল কৰিছে, আমি সবকেইটা এক্সিট পোলৰ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ লৈ পেলাই এভাৰেজ কেলকুলেট কৰি পেলাই পোল অফ পোল যদি বনাওঁ, তেতিয়াও দেখিছোঁ আমি যিটো আমাৰ নাম্বাৰ থাকে ৰিকুৱাৰ্ড নাম্বাৰতকৈ আমি 10টা ছিট বেছি পাই আছোঁ, 73 ছিটছ পাই আছোঁ। এই 73 ছিট যদি আমি পোলত আমি পাই থাকোঁ, তাৰ মানে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট উইথ কমফৰ্টেবল মেজৰিটি হৈ আছে। আৰু আমি ভাবোঁ, আৰু ঠিক আছে এক্সিট পোলে কি কৈ আছে, আমাৰ গাট ফিলিং হ'ল যে উই উইল ক্ৰছ 80, উইল বি সামওয়্যার अराउंड 84-86 सीट्स हमें पाओ। तमाम एग्जिट पोल असम में भाजपा को बहुमत दे रही है। ये देखने के बावजूद तपांग ब्लॉक के कुछ भाजपा कर्मी आज कांग्रेस के दामन थामे। আজকে বর্ষাগঞ্জ জিপির শনি মন্দির কমিউনিটি হল, আজকে বর্ষাগঞ্জ জিপির রতনপুর কলোনির শনি মন্দির কমিউনিটি হলে আমাদের যে যোগদান, বিশেষ করে আমাদের কংগ্রেস দলের যে যোগদান অনুষ্ঠান হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমার অতি প্রিয়, অতি জনসংযোগ সম্পন্ন প্রতিনিধি ছিল আমাদের অষ্টলাল দাস মহাশয়। উনি আমাদের মধ্যে আসাতে আমাদের দলের অনেক মনোবল বেড়েছে। আগামী দিনে আমাদের অনেক উন্নতি হবে। বিশেষ করে আমাদের বর্ষাগঞ্জ জিপিটা অনেকের জানা, যেটা মানে বিজেপির একটা শক্ত ঘাঁটি, সেই শক্ত ঘাঁটিতে একটা শুট পলিটিশিয়ান হিসেবে পরিচিত আমাদের অষ্টলাল দাস। সেই অষ্টলাল দাস আমাদের মধ্যে আমাদের পার্টিতে জয়েন করেছে। আজকে অনেকে জানে যে লাস্ট মানে গতকালকে বিকাল থেকে যেভাবে এক্সিট পোল চলছে, যে বিজেপির মিত্রজোট মানে সরকার বানাবে বলে যে এক্সিট পোল চলছে, সেটাকে আমি মানে ডিনাই করি। আমি 100% আশাবাদী আমাদের সরকার মানে মহাজোটের সরকার হবে। সেই মহাজোটের সরকারে আমাদের এই অঞ্চলের অনেক ধরনের সমস্যা আছে, সেইগুলো সমস্যার মানে আমরা সমাধানের দিকে এগিয়ে যাব। বিশেষ করে আমাদের যে মানে আলগাপুর কনস্টিটুয়েন্সি, সেই আলগাপুর কনস্টিটুয়েন্সি তাপাং ব্লক, এই ব্লকে এবার আমরা মহাজোটের প্রার্থী নিজামুদ্দিন চৌধুরী, উনিও মিনিমাম 20 থেকে 25,000 ভোট পেয়ে মানে জিতবে একদম কনফার্ম। আর আমরা এই আজকে শুধু অষ্টলাল দাস না, অষ্টলাল দাসের সঙ্গে আরো অনেক আছে, এটা লিস্ট আছে, আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো, সে লিস্টগুলো দিয়ে দিবেন। আমি
আশাবাদী আমরা মানে দল সংগঠন মানে শক্তিশালী হবে। আগামী পঞ্চায়েত ইলেকশনে যেভাবে আমাদের এসসি সেলের চেয়ারম্যান বলেছে একটু আগে যে আগামী পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমরা এই বর্ষাগঞ্জ জিপি প্লাস মানে সম্পূর্ণ তাপাং ব্লক যে 7টা জিপি আছে সবটাই আমরা আবার কংগ্রেসে দখল করব। যদিও গত ইলেকশনে একটা কারসাজিমূলক কাজ করে সেই আমাদের পঞ্চায়েত ইলেকশনটাকে মানে একটা তছনছ করেছে। জনগণের রায়টাকে মানে তারা কি করে বঞ্চিত করে মানুষের ন্যায় গণতন্ত্রের যে রাইট মানে এই রাইটটাকে তারা বিট্রে করেছে মানুষকে, সেটার আগামী ইলেকশনে ওরা জবাব দিবে। আর সেই জবাবের পরে আমরা সবাই আবার এইভাবে এখানে একটা মিটিং করব, এমনকি আমরা সেই মিটিংয়ে আমরা এটা ফলপ্রসূ বলে আমরা প্রমাণ করিয়ে দেব। আমি বিগত 25 বছর থেকে বিজেপির কাজ করে আসছি। তো এখন পার্টি কাজ করতে করতে আমার ভিতরে একটু মানে আলসিও চলে আসছে। ভাবছি কি এবার আমি আর ইলেকশন আর কোনো পলিটিক্স বা পার্টি করব। তো আমি দেখতে পাচ্ছি তো মিনিস্ট্রি যে চলছে বিজেপি, সেই চলাটা দেখা যাচ্ছে কি আমি চলছে। এতদিন আমি পার্টি করার পরেও আমি দেখছি আমাদের তাপাং ব্লকের মধ্যে ঘুরিয়েছি ফিরেছি বহুত কিছু দেখছি, কিন্তু বহুত ভালো লাগতো। কংগ্রেস মিনিস্ট্রি যখন ছিল বিজেপি হিসাবে বিজেপির পার্টি আমি করতাম, সেটার আমি ধর্নাও দিয়েছি, বহুত আন্দোলনও করেছি, খুব ভালো লাগতো। এখন দেখা যাচ্ছে কি কংগ্রেস মিনিস্ট্রি পতনের পর কংগ্রেসকে পতন করে যখন বিজেপি রুলিংয়ে চলে আসলো, তখন ভাবলাম কি আর রাজনীতি আর করবো না, রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি। বর্ষাগঞ্জ জিপি তাপাং ব্লক রতনপুর কলোনিটি কংগ্রেসী যোগদানের কার্যসূচি আমাদের বিগত দিন থেকে চলছে। কংগ্রেস যে আগামী দিনে পাওয়ারে আসছে, আমরা যে ক্ষমতায় আসছি তার পূর্বাভাস আমরা আগেও দিয়েছি। আর আজকের দিনে সব বিজেপির সরকার হবে, তারপরও মহাজোটের পক্ষে যে মানুষ আছে, মহাজোটের কর্মীরা, কংগ্রেসের কর্মীরা মানুষের জনতার স্বার্থে কাজ করে এবং জনতার জন্য লড়াই করে। তাই বিজেপির অপশাসনকে তোয়াক্কা করে আজ কংগ্রেসে ওরা জয়েনিং করেছেন। অষ্টলালদা অত্যন্ত ভালো বিজেপির কর্মী ছিল, দীর্ঘদিন আমার বিরোধী হিসাবে কাজ করেছে, একসঙ্গে আমরা রাজনীতি করতাম, কিন্তু বিরোধী দলে ছিলেন। আজকে আমাদের দলে আসাতে আমি অত্যন্ত খুশি যে আগামী দিনে আমাদের কংগ্রেসের বর্ষাগঞ্জ জিপিতে অত্যন্ত উন্নতি হবে এবং তাপাং ব্লকের উন্নয়ন হবে। আমি আশা প্রকাশ করব যারা কংগ্রেস কর্মীরা আছে ওরা উৎসাহিত হবে, এবং আমি ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলছি যে আগামী দিনে তাপাং ব্লকে কংগ্রেসের রাজত্ব হবে, কংগ্রেস এখানে শাসন করবে, কারণ মানুষ বুঝে নিয়েছে। पालंघाट जीपी अंतर्गत हो रही कालभाट एवं सड़क निर्माण को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी कड़ी में और एक नया मामला सामने आया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास का यह रिपोर्ट। শশাঙ্ক করছি অন্যায় একটা কাম করছে। আমি বারবার তানে বাধা নিষেধ দিছি, কইছি আমার জায়গাত ইকান আমার জায়গা আমার রাস্তা, তুমি ইকান কালভার্ট বানাই না। তাই রাত অন্ধকারে রাত শুরু করি আইয়া আমার এখানে কালভার্ট বানাইছে। এখন কালভার্টটা ভাঙ্গিয়া যার গিয়া অত নিম্নমানের কাজ, কালভার্টটা ভাঙ্গিয়া যার গিয়া। এখন আমার ছেলে ফালঙ্গার দারোগার গেছে, বাবুর গেছে একটা ইজার দাইল করছেন, বাবুয়ে সরজমিন তর্জন্ত করিয়া সুবিচারটা আমার করিয়া দিতা আমি চাই। ধন্যবাদ। सिलचर शहर के प्रमुख एवं वरिष्ठ लोग आज एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वैक्सीन को लेकर मारवाड़ी युवा मंच पर उठ रही आरोप का खंडन किया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास का यह रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि मारवाड़ी युवा मंच सिलचर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के दायित्व में है। पिछले कुछ दिनों से मारवाड़ी युवा मंच के खिलाफ भाई भतीजावाद और अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है।
लेकिन गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिलचर शहर के प्रमुख एवं वरिष्ठ लोगों ने न कि इस आरोप का खंडन किया बल्कि मारवाड़ी युवा मंच को सराहा भी। इसके चलते हम NHM के संपर्क में आए। फिर NHM का ये जब वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ तो उनसे हम लोग का कैजुअली बात हुआ। उन लोगों ने कहा कि भाई सरकार के पास साधन संसाधन कम है, आप लोग अगर सीनियर सिटीजन का एक वैक्सीनेशन सेंटर मैनेज कर सके तो ये जिला प्रशासन का हेल्थ डिपार्टमेंट का सहायता होगा। तो हमको लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा सेवा का काम है। हमने तुरंत उनको हाँ भरी। पहले सिविल हॉस्पिटल में शुरू करते थे, फिर यहाँ पे करवाया। मारवाड़ी युवा मंच का मेन जो काम है, हम लोग का क्राउड मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, डेटा अपलोड ऑन द कोविन का वेबसाइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो आए उनका स्मूथली वैक्सीनेशन हो गया। कोई खूब ही सीनियर आदमी है, उसका कोई दुख तकलीफ है तो उसको आगे ला के करवाना, बैठने का व्यवस्था देना, लाइन मैनेज करवाना, सुबह में आके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टोकन देना। ऑल दीज थिंग्स मारवाड़ी युवा मंच इज डूइंग। वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, जो नर्सेज इंजेक्शन पुश के लिए हैं वो गवर्नमेंट की है, जगह गवर्नमेंट की है। वी आर खाली मैनेजिंग द होल एपिसोड सो दैट इट कैन रन स्मूथली। इतना ही हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमारा करीब 15 वॉलंटियर डेली यहाँ पे लगता है। 2 शिफ्ट। कितने वॉलंटियर? 15 वॉलंटियर 2 शिफ्ट में हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस सेंटर। আমাদের মতো একটা অর্গানাইজেশনের জন্য এটলিস্ট 117টা প্রাণ তো বেঁচে গেছে না। 117 ডোনার, একজন ডোনার থেকে পেশেন্টকে দেওয়া যায়। তো সেই হিসেবে আমাদের আপনাদের কাছে একটা পুস্তিকা ওরা তুলে ধরেছে। এই পুস্তিকাতে দেখুন অনেক ওদের অ্যাক্টিভিটি এগুলো কিন্তু ফ্যাকচুয়াল, এগুলো সব ওরা কাজ করেছে। এবং কোভিডের সময় এই যে 117 জন ডোনর, প্লাজমা ডোনর অ্যারেঞ্জ করেছে, ইট ইজ এ বিগ থিং ফর এনি সোসাইটি। আমার মনে হয় অনেক ছোট ছোট জিনিস আমরা চোখে পড়ে, ভালো জিনিসগুলো আমাদের চোখে আড়াল হয়ে যায়। কারণ কি, এই যে 400-500 লোক যদি এখানে জমায়েত হয়ে যায় না, তখন এটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হতেই পারে। এবং এটা বিশৃঙ্খলভাবে করার জন্য ওরা আগেই স্বীকার করে নিয়েছে যে এটা আমাদের নতুন ভেঞ্চার, আমাদের ধারণা ছিল না এরকম লোকজন সমাগম হয়ে যাবে। তো একটা কোনো দিন হয়তো, এখন দেখুন শৃঙ্খলা হয়ে গেছে। যে সময় শৃঙ্খলা ছিল না তখন লোক সমাগম বেশি হয়ে গেছিল, ভ্যাকসিন কম ছিল। ভ্যাকসিন সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই হলে এই প্রবলেমটা হয় না। দেখুন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, ওরা 50টা অনলাইন রেজিস্ট্রেশনকে প্রথমে দিতেই হবে, তারপরে যারা আসছে তাদেরকে ওরা টোকেন দিচ্ছে। এইবারে টোকেন সিরিয়ালি সবাই কিন্তু লাইন ধরে সকাল 7টার সময় আমার বাড়ি থেকেও এখানে এসে লাইন দিয়েছে। সকাল 7টার সময় এখানে এসে লাইন দিতে হয়। তো এইভাবে লাইন দিয়ে টোকেন নিয়েছে, তারপরে দিয়েছে। এখন ধরুন যেটা সম্প্রদায়, কারণ আমরা যে ইন্টারন্যাশনাল NGO, আমাদের অনেক খবরাখবর আমরা আমাদের ইন্টারন্যাশনালকেও জানাতে হয়, দেশেও জানাতে হয়। আমরা রটারি ক্লাবের তরফ থেকে আমি তো প্রথম মারওয়াড়ি যুব মঞ্চকে তাদের সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এই যে ক্যাম্প ওরা অর্গানাইজ করছে, লোকদের সাহায্য করছে, হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন এই সাহায্য করতে গিয়ে 3টি ছেলের কপি হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আপনারা হয়তো জানেন না, আপনাদের অবগত জন্য জানাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অনেক সংবাদ মাধ্যম এবং সমাজের অনেক জায়গায় ওদের সম্বন্ধে নানা রকম কথা রটানো হচ্ছে। যেটা আজকালকার ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে সবসময়, মারওয়াড়ি, বাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, বেঙ্গলি, নন বেঙ্গলি, ইনসাইডার, আউটসাইডার নিয়ে কথা চলে। সেটা অতি বেদনাদায়ক এবং দুঃখদায়ক। এই যে মারওয়াড়ি যুবমঞ্চ কিংবা রটারি ক্লাব শিলচর কিংবা লায়ন্স ক্লাব শিলচর, ওরা যে সমাজসেবা করে, ওরা হিন্দু, মুসলমান, মারওয়াড়ি, খ্রিস্টান দেখে করে না, গরিব
ধ্বনি দেখে বলে না, অ্যাটলিস্ট আমরা তো করি না। আমরা মারারি যুবমঞ্চ দেখেছি মেডিকেল কলেজে যখন কোনো ক্রাইসিস হয়, স্ট্রেচার নেই, দে রিকোয়েস্ট मारवाड़ी युवमंच। बराक घाटी में भाजपा इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है, ऐसा मानना है असम भाजपा के महासचिव तथा सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय का। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। पूरे बराक घाटी में हमको लग रहा है कि 15 सीट जो बराक घाटी में है उसमें 10 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का हमको चित्र दिख रहा है। और जैसे कि पूरे 5 साल जैसे सरकार ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जमीनी लोगों से मिले हुए थे पूरे कोरोना महामारी के समय, और पूरे 5 साल जैसे लोगों के लिए काम किया, लोग भी ऐसे मन का रिश्ता इन लोगों के साथ बना लिया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ। और हम उस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में सरकार बनाने जा रहे हैं और बराक घाटी में भी सबसे अच्छे टीम, सबसे अच्छे दल की उभर के आ रहे हैं। आप बराकबली को क्या मतलब, आप सिलचर को क्या मैसेज दे सकते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असम के लोगों के साथ मिल के उनके उन्नयन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, बाकी सब डेवलपमेंट के लिए, विशेष करके इस कोरोना महामारी काल में काम करेंगे। सुना आपने डॉक्टर राजदीप राय का कहना है कि कछार जिले के 7 सीटों में से 7 सीट भाजपा को ही मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलचर विधानसभा क्षेत्र से 40,000 से भी ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी दीपायन चक्रवर्ती की जीत होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, सर्बानंद सोनोवाल या डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा? इस सवाल में असम प्रदेश भाजपा के महासचिव डॉक्टर राजदीप राय का कहना था कि ये उच्च स्तरीय अधिकारी तय करेंगे। उनका दोनों नेताओं के साथ संबंध अच्छा है, दल जिसे मुख्यमंत्री का दायित्व देंगे वह स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्राक्तन सभापति एवं आजकेर दिने गृहमंत्री अमित शाह आजकेर थेके प्राय 6-7 दिन आगे एक पार्टिर मिटिंगेर परे एक स्टेटमेंट दिएছেন যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী 2টা ক্রাইটেরিয়া নিয়ে रेडी হবে। प्रथम হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারি বোর্ড, 2 নম্বর হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি লেজিসলেটিভ পার্টি। তারা 2টা টিম আলাদা আলাদা করে বৈঠক করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী চয়ন করবে। এটাই আজকের দিনের লাস্ট পজিশন। তারপরে আর কোনো নতুন করে কোনো স্টেটমেন্ট তার মানে এই জায়গাটা নেই যে থাকতে পারে, হতেও পারে। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।